अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान का जो एहतजाजी मुजाहरा था, एहतजाजी कॉल थी, जो कि 24 नवंबर की थी, लेकिन बाद में डी चौक के ऊपर पहुंची। और डी चौक के ऊपर बाद में जो हालात बने, डी चौक में जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, डी चौक में जिस तरीके से खून खराबा किया गया, लाशें बिछाई गई और वहाँ पर मुजाहिरीन के ऊपर सीधी गोलियाँ मारी गई, सीधे फायर खोले गए। उसकी वजह से बहुत सारी हलाकतें हुई, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए। कारकुन, इमरान खान के कारकुन, वर्कर, सपोर्टर्स। अब उनकी जो शाखें हैं, उनके जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, उनकी तादाद को छुपाया जा रहा है और उनकी तादाद को जो है वो ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, उसके पीछे बहुत सारी रीज़न है कि ये तादाद को क्यों छुपाया जा रहा है, ये नंबर क्यों छुपाया जा रहा है, शहादतों को क्यों छुपाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अब पीटीआई और जो वहाँ पर सहाफ़ी हैं वो क्या इस हवाले से नंबर दे रहे हैं, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग ज़ख्मी हैं। इसके बारे में जो अहम तरीन इंफॉर्मेशन है, कुछ डाटा इकट्ठा किया गया है और वो मेरे पास भी मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और थर्ड ये कि वहाँ पर जो सहाफ़ी काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो कि इस पूरे वाक़े को ना सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ख़ास तौर पर जब ये शहादतें हो गई, जब ये वाक़या हो गया, जब वहाँ पर लोगों को मारा गया, उनको सीधे फायर मारे गए, उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई, तो उसके बाद जब वहाँ पर सहाफ़ी पहुँचे रिपोर्ट करने के लिए कि एक्चुअल वहाँ पर सूरत हाल क्या है, वहाँ पर सिचुएशन क्या है, वहाँ पर सिनारियो क्या है, कितने लोग आए हैं, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, उनका डाटा इकट्ठा करने के लिए सहाफ़ी इस वक्त वहाँ पर काम कर रहे हैं। सहाफ़ियों का काम है, सहाफ़ियों ने तो आखिरकार रिपोर्ट करना है। और जितना पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फेक न्यूज़ का, प्रोपेगेंडा का बाज़ार गर्म है, हर जगह पर फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन में तो सहाफ़ियों के ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो जाके वहाँ पर देखें, जाके वहाँ पर चेक करें, जाके वहाँ पर डाटा कलेक्ट करें और उसके मुताबिक जो है वो आवाम को, पब्लिक को, तमाम लोगों को, आम आदमी को इस हवाले से आगाह कर सकें कि वहाँ पर हुआ क्या। और दूसरा ये कि वहाँ पर कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग ज़ख्मी हैं। इस सिलसिले के लिए बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन उसमें से एक दो सहाफ़ियों को अब गिरफ़्तार कर लिया गया, उनको अगवा कर लिया गया, उनको पकड़ा गया, जिसमें मतीउल्लाह जान का नाम सर फहरिस्त आ रहा है। एक दो को पकड़ा गया, लेकिन उनको बाद में छोड़ दिया गया। अब मतीउल्लाह जान को जो है मारगला जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो वहाँ पर इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है और इसके अंदर नंबर गेम क्या है, क्योंकि सारे डाटे के ऊपर बात हो रही है, डाटा इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है। तो मैंने भी कुछ वहाँ पर अपने रिपोर्टर्स, अपने दोस्तों वगैरह से बात की है, जो कि इस हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, वहाँ पर एक्चुअल नंबर क्या है, अस्पताल से पिम्स है, क्योंकि ये सारा मामला जो है पिम्स के अंदर वहाँ से डाटा कलेक्ट करने का मामला है। तो वहाँ मैंने भी कुछ बात की है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ फिर शेयर करता हूँ। तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये जो वहाँ पर डी चौक के अंदर वाक़या हुआ है, सानिया हुआ है, डी चौक के अंदर जिस तरह का ये कत्लेआम किया गया है, खून खराबा किया गया है, वहाँ पर जिस तरीके से सीधी गोलियाँ मारी गई हैं, वहाँ पर जिस तरीके से सीधे फायर खोले गए हैं, लोगों को मारा गया है, उनको कत्ल किया गया है, उनको सीधे फायर मारे गए। एक बात तो ये कि ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में जितने इस तरह के वाक़यात हुए, सानिहात हुए, या जितने इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो हुए हैं, इसमें सबसे बदतरीन किस्म का ये वाक़या है। उसकी वजह यह है कि इसको कंपेयर किया जाता है जलियांवाला बाग के साथ। अब जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ आज से तकरीबन कोई एक सदी पहले, तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। वो जो वाक़या हुआ था वो असल में वो तो अंग्रेज़ फ़ौज थी, अंग्रेज़ फ़ौज के सामने जो है यहाँ के और लोग थे, उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनता था, डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं बनता था। वो अंग्रेज़ फ़ौज थी, वो बरतानवी फ़ौज थी, वो कॉलोनियल एक फ़ौज थी और यहाँ पर वो हुकूमत करते थे और यहाँ की रियाया के ख़िलाफ़ जो है वो ज़ुल्म और जबर करते थे।
لیکن یہاں پر پاکستان میں کیا ہوا، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جہاں پر بیرونی طاقتوں نے، بیرونی فوجوں نے، بیرونی کالونیل طاقتوں نے دوسرے ممالک کے آ کے وہاں پر قتل عام کیا، خون ریزی کی، خون خرابت کیا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے، یہ جو واقعہ پیش آیا یہاں پر 26 نومبر کو، یہاں پر یہ ہوا ہے، یہاں پر اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، اپنے ہی شہریوں کو مارا گیا، اپنے ہی لوگوں کے اوپر سیدھے فائر کھولے گئے، اپنے ہی لوگوں کو مارا گیا۔ یہ سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا ہے، شہید کیا گیا، اس کے بارے میں جو نمبر آ رہا ہے، اس کے بارے میں جو تعداد آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے، بڑی ہی حیران کن ہے اور بڑی ہی افسوسناک ہے، اور یہ دل خراش واقعہ جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ نون لیگ کی تاریخ ہے، نون لیگ جب بھی آتی ہے حکومت میں تو اس طرح کے واقعات کرتی ہے۔ انہوں نے پہلے ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی اسی طرح کا واقعہ کیا، ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی انہوں نے سیدھے فائر مارے، سیدھی گولیاں ماری، کیونکہ وہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے نکلنا چاہتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، سیدھے فائر مارے، حملہ خواتین۔ آپ اس سے اندازہ کریں ان کی بربریت کا، ان کی فسطائیت کا، ان کی جزیدیت کا، ان کی ملوکیت کا، اور ان کی فسطائیت کا، ان کے ہٹلر پن کا، ان کے پاگل پن کا۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ حاملہ خواتین وہاں پر موجود تھی، ان کو سیدھے فائر مارے گئے، ان کو بچوں سمیت وہاں پر مار دیا گیا، وہاں پر 14-15 لوگوں کو شہید کیا گیا، کئی سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ واقعہ جو ہے یہاں بھی رپیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو احتجاجی مظاہرین تھے ان کو روکنے کے لیے یہ پھر گرینڈ آپریشن کیا گیا، جس کو مڈ نائٹ آپریشن یا کلین اپ آپریشن یا پھر ریڈ واٹر ریل آپریشن کہا۔ تو یہ آپریشن بعد میں شروع کیا گیا۔ اب جو نمبر آ رہا ہے وہاں پر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے تقریباً کوئی 250 کے قریب، 250 کے قریب کارکن ان کے شہید ہوئے اور اتنے ہی زخمی ہیں۔ اب مطیع اللہ جان ایک ایسا صحافی جس نے اس پوری، ایک تو یہ کہ یہ جو رینجرز اہلکار مارے گئے، شہید ہوئے، رینجرز اہلکاروں کی جو شہادت ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جانی تھی پی ٹی آئی کے اوپر۔ اگر مطیع اللہ جان اس رینجرز اہلکار جو شہید ہوا، رینجرز اہلکار کے بھائی کے ساتھ بات نہ کرتا، انٹرویو نہ کرتا اور وہ سارے حقائق قوم کے سامنے نہ رکھتا، تو انہوں نے ایک بیانیہ بنا کے پی ٹی آئی کے اوپر یہ رینجرز اہلکاروں کی شہادت ڈال دینی تھی۔ لیکن مطیع اللہ جان نے وہ بھی، اس کو بھی جو حقائق ہے وہ سامنے رکھے، حقائق سامنے رکھے، اور پھر اس کے بعد مطیع اللہ جان اور بہت سارے صحافی وہاں پر رپورٹنگ کر رہے تھے، چیک کر رہے تھے، ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے، تو ان صحافیوں کو اٹھا لیا گیا، باقیوں کو تو چھوڑ دیا گیا، لیکن مطیع اللہ کے اوپر اب پرچہ اور مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، اور اسلام آباد میں تھانے میں ان کو پروڈیوس کر دیا گیا ہے، اور بعد میں ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا۔ پہلے کچھ ٹائم کے لیے اغوا کیا گیا، ان کو قائم کر دیا گیا، کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا، بعد میں مارننگ ٹائم میں وہاں پر مارگلا جو پولیس اسٹیشن ہے اسلام آباد میں، وہاں سے پروڈیوس کیا گیا۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تو یہاں پر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں، زخمی بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہے، اور اب ان حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا۔